आउ नाहांती भेटेरान कंठशिल्पी एस जानकी 88 वर्ष बयस आज कर्णाटक महीशूर परलोक हो जाइछि। दक्षिण भारतर कोकिल कंठी तथा बुलबुल भावे जनाशुना थिले एस जानकी। किंबदंती गायिका लता मंगेशकर परे तांको एभली आख्या दिया जाइछि। देश विदेशर विभिन्न भाषारे पाखापाखि 48,000 गीतरे कंठदान करिसेंती एस जानकी। ता मध्यरे प्राय 50टी ओडिया गीत से गाइछंती। बलिदान सिनेमार नेइजारे मेघमते गीत हेउ किंबा परिवार सिनेमार पुरिला मनमोर, कागज फुलमो, चोरा चोरा प्रीति, पादरे पाद छंदा अनेक सुपरहिट गीत भेटी देइछंती से। ओडिया फिल्म जगतरे तांकर छाप सबुबेले अमर होई रहइबो। तानसेन सिंह, प्रणव पट्टनायक सहित तांकर जोड़ी 60-80 दशकरे ब्लॉकबस्टर थिला। तांको वियोगरे आज ओडिशा समेत सारा दक्षिण भारतर संगीत प्रेमी मध्यरे शोक प्रकाश पाइछि। विभिन्न महलरे शोक प्रकाश सहित तांकर अमर आत्मार सद्गति पई श्रद्धांजलि दिया जाउछि। अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ संगीत निर्देशक श्रीयुक्त लक्ष्मीकांत पालित आम सहित जोड़ी होचंती। सर स्वागत करछि आपनको ओटीवी रे। दक्षिण भारतीय संगीतरू बॉलीवुड पर्यंत यात्रा ता सहित ओडिया रे मध्ये अनेक गीत गाइछंती। जानकी अम्मांकर ए प्रेरणादायक यात्रा को संगीत जगत प्रति तांकर ए अवदान को आपण केमति मने पकेबे सर? देखंतु मु गुटे निश्चित सूचना दउछि जे साउथ इंडियन प्लेबैक सिंगर्स मानक भितरे जो आमे 4 जन को आखिरे रखिचु, बाणी जयराम, पी सुशीला, एचपी गीता एवं एस जानकी तांकर गला बहुत मीठा एवं गला तांकर पूरा आशाजी भलिया पूरा जुआड़ को मोड़े सियाड़ को मोड़ी हो जाए गला। एवं तांकर गीत जेतबेले आसिला मन आकाश फिल्म रे चोरा चोरा प्रीति माने जेतबेले उपेंद्र कुमार म्यूजिक रे आसिला सेटा माने एक्सेलेंट गीत। सेतबेले को आमे जानलु जे साउथ इंडिया रो जने एते सुंदर ओडिया गीत गाई परिबे से भी उपेंद्र कुमार थिला। से ओडिया हेले मते से साउथ इंडिया ने एस्टाब्लिश तापर नेइजारे मेघमते प्रफुल्ल करंकर म्यूजिक एवं बलिदान चलचित्र रे से गाइथिले। लेखा भी प्रफुल्ल करंकर थिला। सेमती आपणकर जननी भवानी उपेंद्र भंज फिल्म रो, तापरे कवि सम्राट उपेंद्र भंज फिल्म रो, तापरे चरण कमल बंदे से सती 19 प्रफुल्ल कर म्यूजिक से गाइथिले। तापरे अक्षय महांती म्यूजिक रे मध्य निजुम रातिर साथी टाइटल सॉन्ग ता मध्य से अक्षय महांती सहित गाइथिले। सेमती भजन गाइथिले फिल्म रे अक्षय महांती ये रे कालिया आसिला भाई विनोदिनी देवी लेखा मोर भल कर माने अछि। श्री जगन्नाथ फिल्म रो सेमती 3 जन मिसी गाइथिले मोहम्मद सिकंदर आलम, भिखारी चरण बड़ एवं एस जानकी। मन आकाश फिल्म रे मोर माने अछि सिंह वाहिनी शक्ति प्रदायिनी मा दैट वाज सुपर हिट। सर ओडिया मातृभाषा होई नथिले मध्य तांको उच्चारण अत्यंत शुद्ध आ बेस मधुर मध्य थिला। तांको कंठरे कोन सब विशेषता रहितला जहा ओडिया दर्शकंकर मन किनि पारिथिला? देखो प्रथम जिनस जे प्लेबैक गाया पई तांकर गला एक बारे सुटेबल थिला। आ गुटे रहिला जे साउथ इंडियन सिंगर ओडिया गीत गाइबारे बहुत छंदी ही जानती माने तांकर गाइबार जणा पड़ जे एनी सिंगर बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। किंतु एस जानकी जेतबेले गाउचंती आपण कालिया आसिला सुनंतु, सिंह वाहिनी सुनंतु, भाईना भाईना मो भाईना माने आपण से गीत सुनते आपण लागिबेनी, आपण लागिबन जे से हम ओडिसा र नहंती बोली। तेनु से सुनंती भल करी गीत और जेतबेले रीजनल लैंग्वेज रे से माने गांती बाहर लैंग्वेज जोटा कि तांको लैंग्वेज में माने खूब भल करी सुनंती, जो थरे कि बाणिज्य रामकर मध्ये बहुत दक्षता अछि। एक्जाक्टली जो कोटी कोटी श्रोतांकर हृदय से राज करुले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर आलोचना पाई। वरिष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत पालित आम सहित जोड़ी होते जानकी अम्मा को आज समस्ते मन पकाउछंती कारण समस्ते तांको अत्यंत भल पाइबार सहित जानकी अम्मा बोली डाकुले, जो आज भारतीय संगीत दुनिया शोकर छाया वर्तमान समय बुड़ी जाइछि। आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती वरिष्ठ सिने समीक्षक श्रीयुक्त सूर्यदेव। सर स्वागत करुच्ची आपको ओटीवी रे। 6 दशंधि अधिक समय सफल यात्रा एवं भारतीय संगीत जगतर एक स्वर्णिम जुगर अवसान बोली कह। किंतु सबुठ बड़ कथा सर होउछि जे जणे अण ओडिया होई मध्य कारण आमे समस्त जानिछु गोटे ओडिया गीतरे ओडिया भाषा एवं ओडियार जदि भाव नथिबो से गीत काहार मन को मध्य छुईबनी, किंतु जणे अण ओडिया होई मध्य केमती सब गीत को से जीवंत करि पारुथिले?
जानकी एस जानकीଙ୍କର ଯଦି ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା 74 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 86 ବେଳକୁ ସରିଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗାୟନରେ ଯେତେ ବିବିଧତା ଅଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ। ସେ ଏକ ମୁଜରା ଗାଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କାଲି ରାତିରେ କାହିଁଗଲ ନାଗର ଲିଜୁମରା ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ, ବା ଗାଇଛନ୍ତି ଚୋରା ଚୋରା ପ୍ରୀତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ର୍ୟାପ୍ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ର୍ୟାପ୍ରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଝିଲିମିଲି ପାଇଁ ଏକାକିନି ତାରା ଝୁମିଝୁମିଆ ଝୁମିଝୁମିଆ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗାୟନର ଯୋଉ ବିଶେଷତା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗାୟନର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଭାଗରେ ବାଟିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେ ମିଣ୍ଟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ମିଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ନୋଟରୁ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୋଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟକୁ ବିସ୍ତରି ଯିବା ବା ତାକୁ ଖସରି ଯିବା ବୋଲି କହିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଗୌରୀ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଆରୋପ ଥିଲା, ରଜନୀ ଗୋ ମୋ ପ୍ରିୟା ନୟନ ଦିଏ ଗୋ ସପନ ଭରି ଗୋପନ। ସପନ ଭରି କହିଲା ବେଳକୁ ରି ପରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା ଗାୟନର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପନକୁ ପୁଣି ଯୋଉ ମିଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବା ଖସରି ଯାଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ କମ ସିଙ୍ଗର କରି ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅଣଗାଡିଆ ଗାୟିକା ହେଇଥିଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଆରୋପଣ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଖଟକାକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ଖଟକା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନୋଟରୁ ଜମ୍ପ କରିଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟକୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରାତି ନିଶା ଭରା ଏକାକିନି ମୁଁ ତାରା, ତାପରେ ଅଛି ଆ ସାଥିଆ ଝୁମିଝୁମିଆ, ଥର୍ଡ କି ଜମ୍ପ କରିଗଲେ ଆ ସାଥିଆ ଝୁମିଝୁମିଆ। ଏବଂ ମୁର୍କି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ନୋଟରୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ନୋଟକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗାୟନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ଏବଂ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯାହା ଥିଲା ଗୀତ ରକ୍ତ ଗୋଲାପରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ଗୀତଟି ମନର ମଣିଷ ଯଦି ସପନ ଟିକିଏ ଦେଇ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପ୍ରତି ଜାନକୀ ଅମ୍ମାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ବହୁଭାଷୀ ଗାୟିକା ହେବା କେତେ କଷ୍ଟକର ସାର୍? ଯଦି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ଭାଷା କେବେ ବି ବାଧକ ନୁହଁ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଅତୀତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଆସିଛି। ଏବଂ ଭାଷା ବାଧକ ନୁହଁ, ଭାବକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ଭାବକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆସିଯିବ। କାରଣ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଆରୋପଣ ଆଣୁଥିଲେ ଗୀତରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କାଉ ଧାନ ଖାଇଲା ବୋଲି ମାଇଲୁଆତି ବି ଗାଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ କାହିଁଗଲା ନାଗର ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଚୋରା ଚୋରା ପ୍ରୀତି ବି ଗାଇଛନ୍ତି, କି ଅକ୍ଷୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଡୁଏଟ୍ ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଲର ସୁରଭି, କିସ୍ 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 କିଶୋର, କି ମଧୁ ହତେ ମଧୁ ମଧୁ। ଏଥିରେ ଭାବଟି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାବଟି ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଭାବକୁ ବୁଝି ସେଇ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ତାହା ଜାନକଙ୍କ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛେ। ଥିଲା ବୋଲି ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେଲା। ଏଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ନୋଟ ଟିକେ ହାଇ ନୋଟରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାଉଥିଲେ। ସାର୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧୁର ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଅବସାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ଇତିହାସ ଲେଖାଥିବ ତେବେ ଜାନକୀ ଅମ୍ମାଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।